या गुड मॉर्निंग म्हजे सगळे गोंयकारांक हांव ह्या मिडियमासून आयज जे पुलीस डिपार्टमेंट जे गोंयचे जे आसा एका पुलिसाक लागून दुसरे पुलिसांचे नांव पिड्ड्यार जाता। हांव सगळे गोंयकार भाव जे आसा जे आमचे गोंयचे भाव जे हांगा पळयतात हो व्हिडिओ जे आमचे गोंयचे भाव जे आसात तांकां हो व्हिडिओ मातशें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय। आनी जे आयज आमची भयण जी आसा आमच्या गोंयांत मरे किरिस्तांव भाव हिंदू भाव आमची भयण भाव आमी एका मेळोन आमी आखतात। चवथ बाबडे ते येवपाचे आसले कोणाकोणागेर वचपाचे आसले तेव्हा गणपतीन ताका आयज खरोखरच असो आयज न्याय दिल्लो आसा की फिदल परेरा जे आसा आयज कोणाक तरी मदत करती तेणी सगळ्यांक मदत करता ते खूब जाणांक मदत करता। जे 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 बाय जे आसा जे आयज ते घरा कडेन जे कुत्रे आसा माजर आसा कोणाक आसा तेंचे ताका फिलींग खबर आसा ते ना म्हणून थंयसर कुत्रे आयज आनी माजरां जी आसा आयज तांकां कितले तरी जाला आसतले त्रास जाला आसतले। हेजेरसून एका मनीस जर कुत्रे आनी माजरांक जनावरांक जर पोसता तर आयज जो मनीस तेज्या आनी तेजे भितर पर्सनल कितें कितें जाल्लेलें आसा आनी जी केस व्हरोन ह्या फिदोलबायन दिल्ली पुलीस स्टेशनाचेर त्या पुलीस इन्स्पेक्टरान आयज तेन्ना तेजी केस घेवंक जाय आसली। आनी पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणटकूच बाकीचे पुलीस इन्स्पेक्टर गोंयांत जे आसा हांव रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतसून जो सर्वसाधारण मनीस जर गेलो पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिवपाक आनी कंप्लेंट जर घेवंक ना आनी ते व्हडले मरे DIGचे नंबर IGचे नंबर ते बरयलेले आसा जर कोणाक जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तुमी तांकां फुडल्यान इन्फॉर्म करपाचें म्हणून हांव जे व्हडले व्हडले साहेब गोंयांत जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुज्या वांगडा जे PI जे आसात आनी हो आयज PI जो आहा विक्रम नायक जो आसा मातसो ट्रॅकार ताका मातसो घेयात। हांव उलयता मुद्दम लागून काही गोश्टी आमकां गजाल कळयल्यो आसा की जे PI जे काम इन्चार्ज जो आसता ताका जेन्ना जबाबदारी दिली एक कंप्लेंट दिल्या उपरांत तेणी इमिजिएटली रिएक्ट जावंक जाय आसलें। जेन्ना हे ताका आफयना फुडें जेन्ना वयता पुलीस स्टेशनाचेर एक कितें जालें की ही केस तेन्ना पुलीस स्टेशनान जर घेतलेली थंयसरूच मिटलेली आसली। पयलीं पळय आतां देणे घेणे हे आसा जेन्ना अकाउंटासून जेन्ना पयशे तेणी ट्रान्सफर जेन्ना केले एका एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणिना जेन्ना अकाउंट टू अकाउंट जेन्ना पयशे कोण घेता आनी जे कोणी देयीत जर आसा आनी ताका दिले थोडे पयशे दिले जाल्यार हांगा कितें उरता PIन एक्चुअली हेजेर अभ्यास करूंक जाय आसलो। जो पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा न्हू तेणी आयज मरे हेची मरे जबाबदारी घेवन काम करूंक जाय आसली तेणी जबाबदारी घेवन काम करिना। हांव पुलीस डिपार्टमेंट गोंयचे जे आसा जे गोंयांत जे काम करतात भितर भेदभाव कितें जाता कोण गरीब गेले काय ना कोण श्रीमंत गेले काय ना कोण MP गेलो किंवा पॉलिटिशियन जर गेलो काय ना बेगीन आतां म्हाका सांगा पळया गोंयच्या भावांनो म्हाका आमी जे मनीस आयज निवडून दिल्लेले आसा हे आमकां लागून काम करपाक न्ही बरोबर न्ही। आनी जो आयज MLA जो पगार घेता जो पगार घेता आयज आतां पळय MLA म्हणटकूच फाटलो एक्स MLA जालो ताका म्हयन्याचे म्हयन्यान ताका पगार मेळटा हेजेर विचार करपाक जाय। आपूण सोशल वर्कान जो आसा आपूण जे लोकांक लागून काम केलो तो पगार ताका जर मेळटा। आनी मेन गजाल आतां पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटकूच म्हाका एक टॉपीक उलोवचो पडलो स्पेशल आयज गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट जे आयज मटका जुगार जो चालू आसा न्हू आयज ते रेट मारता ताका जर रेट मारता आसतना 10,000 मेळ्ळे जाल्यार 313 रुपया दाखयतात 412 रुपया दाखयतात। हे अशें जर जाता जाल्यार हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक आयज सांगता जो कोण पुलीस डिपार्टमेंटान जर केस गेल्या उपरांत जर पुलीस डिपार्टमेंट जर केस घेयना तर आमकां DIG गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तांकां विचारचें पडटलें तुमी कोणाक लागून तुमकां मिनिस्टर पगार दिता MLA पगार दिता काय कोण पार्टी पगार दिता हेजेरसून आमकां कळपाक जाय की जी गोष्ट घडलेली गोंयांत जी आसा हे फिदोलबायक जे काडना शिवाय अननेसेसरी काडून भितर जे उडयलेल्या हेजेर आमी जस्टीस मागतले म्हणजे मागतले। जे कोण आयज ते गोश्टीन सपोर्ट केल्लो आसा ताका भितर उडोवपाक ताका आमी कशें सोडपाक ना